बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम फुरकान है। मैं शहर के गुंजान आबाद इलाके में रहता हूँ। वो हमारा मोहल्ला थोड़ा सुकून वाले इलाके में है, पर अक्सर आबादी और शोर शराबे के असरात वहाँ महसूस किए जा सकते हैं। हमारी गली में कुल 6 मकान थे। मेरे घर के बिल्कुल सामने वाला मकान अफजल साहब का था, जिन्होंने अपने मकान की ऊपरी मंजिल किराए पर चढ़ा रखी थी। वैसे तो अफजल साहब अच्छी तबीयत के मालिक थे, मगर हिसाब किताब के मामले में बहुत पक्के थे। उनके किराएदार भी बहुत नेक और इबादत गुजार लोग थे। वो कुल 4 अफराद थे, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे। वैसे तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं, पर फैसल साहब के बच्चे तो जैसे आसमान से किसी ने फरिश्ते भेजे हों। उनमें एक लड़का नौमान और लड़की फजीला थे। जो भी उनको देखता उनकी तारीफ किए बिना ना रह सकता। फैसल एक फैक्ट्री में मैनेजर था। उसकी मुझसे अच्छी बातचीत थी। एक दिन बातों बातों में उसने कह दिया, यार फैसल, मोहल्ले में तुम्हें अफजल साहब का मकान ही मिला किराए पर लेने के लिए। वो बोला, भाई किराएदार का तो ऐसा ही होता है, जहां मुनासिब मकान मिल जाए तो ले लेते हैं। हमें अफजल साहब से क्या लेना देना, बस किराया वक्त पर दे देते हैं। खैर, मैंने कुछ ज्यादा बात न की। फैसल के बच्चे अक्सर हमारे घर खेलने आ जाते थे। वो जब भी आते मेरी बेगम उन्हें कभी खाली हाथ न भेजती। माशाअल्लाह, वो थे ही इतने प्यारे। तकरीबन सभी गली वाले उन्हें नन्हे फरिश्ते कहकर बुलाने लगे थे, खासकर जुबैर साहब और उनकी बेगम। वो तो उन बच्चों पर जान छिड़कते थे, क्योंकि खुदा ने उनको औलाद की नेमत से महरूम रखा था। दिन गुजर रहे थे। हमारी गली में चूंकि कम मकानात थे, इसीलिए सब एक दूसरे से तकरीबन वाकिफ थे। कभी किसी के घर मिलाद होती तो कभी किसी के बच्चे की सालगिरह, तो किसी की मेहंदी की रस्म। पूरी गली वाले सबके घर में दावत भेजते और सब शौक से आते। मुझे अपना मोहल्ला बहुत ही अजीज था। कहते हैं जहां खुशियां होती हैं वहां कभी कभी गम भी अपना बसेरा कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे अजीज दोस्त फैसल के साथ हुआ। एक रोज फैसल और उनकी बेगम पास ही मार्केट गए थे। काम थोड़ी देर का था, इसीलिए वो दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर निकल गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि गली में कोहराम बरपा हो गया। फैसल और उनकी बेगम सड़क हादसे में मौके पर ही जाँ भाग हो गए थे। सबके लिए यह खबर एक अनहोनी से कम नहीं थी। चूंकि उन दोनों का कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए मोहल्ले वालों ने अश्क बार आंखों से उनकी तदफीन की। मेरी तो आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, मगर खुदा की करनी कौन टाल सकता है। मैं जब से मोहल्ले में आया था, ये पहली मैयत थी। मुझे ज्यादा फिक्र उन बच्चों की हो रही थी, पर अफजल भाई ने सबके सामने उन बच्चों की कफालत का जिम्मा उठा लिया। मेरे दिल को सुकून महसूस हुआ कि चलो बच्चों का आसरा तो हुआ। दिल तो चाहता था उन बच्चों को मैं अपने घर ले आऊं, पर मेरे घर में वैसे ही 7 मकीन थे और उन मासूमों को रखना मेरे लिए मुमकिन ना था। पूरा मोहल्ला सोगवार था, पर जिंदगी की गाड़ी कौन रोक सकता है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पर आने लगी। मैं ज्यादा इसीलिए भी मुतमईन था कि फैसल के बच्चों के सर पर अफजल भाई ने कफालत का हाथ रख दिया था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर गया कि कुछ ठंडी हवा लगेगी तो अच्छा महसूस होगा। मैंने देखा कि जुबैर भाई छत पर बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मैंने नीचे आके घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे। मैंने दिल में दुआ की कि मालिक, ये जिस मकसद के लिए भी तेरे कलाम की तिलावत कर रहे थे, उनकी मुराद पूरी कर देना। सर्दियों का मौसम आ चुका था और हमारे मोहल्ले में तो बहुत महसूस होती थी। एक रोज दफ्तर से आके मैं यूं ही गैलरी में खड़ा था तो मुझे अफजल भाई के घर से काफी तेज आवाजें आ रही थी, जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। कुछ पल्ले तो ना पड़ा, पर मैं कभी अफजल साहब के घर से ऐसी आवाजें सुन नहीं पाया था। मेरे दिल में वसवसे तो उठ रहे थे कि कहीं ये झगड़ा अफजल के यतीम बच्चों को लेकर तो नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैं कमरे में आ गया। अब तो ये आवाजें हर दूसरे दिन आने लगी थी। मुझे मोहल्ले के एक शख्स से पता चला कि अफजल की बीवी फैसल के यतीम बच्चों को मारती है। इस बात पर उन दोनों का झगड़ा होता है।
میں نے جب یہ سنا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میں چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا. بس اس رب سے دعا ہی کر سکتا تھا. پھر میں نے سوچا محلے کے دوسرے لوگوں کو بلا کر بات کرتا ہوں کہ افضل بھائی کو سمجھائیں. انہوں نے سب کے سامنے ان بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا. پھر اب یہ سب کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل سب کے ساتھ مل کر افضل بھائی سے بات کریں گے. میری عادت تھی کہ میں جب بھی رات کو بیچ میں اٹھتا تو گیلری یا چھت کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا. اس رات بھی میں چھت پر پہنچا. زبیر بھائی حسب معمول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. پھر میں نے افضل بھائی کے گھر کی طرف نظر کی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کیا دیکھتا ہوں کہ فیصل کے یتیم بچے افضل کے گھر کے باہر سردی میں ٹھٹر رہے تھے. میں فوراً انہیں دیکھ کر نیچے بھاگا تاکہ کم سے کم آج رات کے لیے اپنے گھر لے آؤں. پھر کل دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. میں جیسے ہی نیچے پہنچا تو ایک اور حیرت نے میرا استقبال کیا. وہ بچے وہاں نہیں تھے. میں نے آس پاس ہر جگہ دیکھ لیا. ان کے نام سے آوازیں بھی دیں پر وہ نہ ملے. میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. نہ جانے معصوم پھول سے بچے اس ٹھٹرتی رات میں کہاں گئے ہوں گے. میں نے محلے کے چوکیدار سے بھی پوچھا اس بارے میں مگر اس نے بھی کوئی علم نہیں تھا. میں تھک ہار کر اپنے گھر آ گیا اور بوجھل سا بستر میں دھنس گیا. مجھے رہ رہ کر ان بچوں کا خیال آ رہا تھا. میری باقی کی رات آنکھوں میں گزری. صبح میں نے سرسری سے ناشتہ کیا اور پھر کام پر جانے کے لیے نکلا تو دیکھتا ہوں کہ فیصل کے دونوں بچے زبیر بھائی کا ہاتھ تھامے کہیں جا رہے تھے. میں نے سلام دعا کی اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ کل رات سردی سے کانپ رہے تھے تو میں انہیں اپنے گھر لے آیا. اب سے میں ان بچوں کی کفالت کا ذمہ لیتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بچے اب صحیح جگہ پہنچے ہیں. زبیر بھائی کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی تو ان سے اچھی تربیت اور کفالت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کب بچوں کو لائیں گے؟ میں نے آپ کو قرآن پاک پڑھتے دیکھا تھا. تو پھر اتنی جلدی؟ وہ مسکرائے اور بولے صرف میں ہی تھوڑی رہتا ہوں اس مکان میں. پھر میں نے سوچا کہ بھابھی لے آئی ہوں گی. خیر میں اب بہت خوش اور مطمئن تھا. محلے کے سبھی لوگوں نے افضل بھائی کو بہت لعنت ملامت کی اور کہا کہ جب رکھ نہیں سکتے تھے ان بچوں کو تو اسی دن منع کر دیتے. پھر ان کی بیگم نے جو زبان چلائی ہے اللہ کی پناہ. ہم سب نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا. زبیر بھائی بچوں کو قرآن کا درس بھی دیتے تھے. وہ معصوم بھی انہی کو اماں اور بابا کہنے لگے. کہتے ہیں صحبت کا اثر انسان کو نکھار دیتا ہے. ایسا ہی کچھ فیصل کے بچوں کے ساتھ ہوا. وہ کملائے ہوئے پھول پھر سے اپنے شوخ رنگوں سے کھلنے لگے. محلے میں سب زبیر بھائی اور ان کی بیگم کی تعریف کرنے لگے کہ انہوں نے صرف یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا بلکہ ان کو اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے تھے. جو بھی انہیں دیکھتا دعا دیتا وہ بھی دل سے. ایک رات میں حسب معمول چھت پر تھا تو دیکھا زبیر بھائی کے گھر سے بہت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے بچے اپنا درس یاد کرتے ہیں. بالکل ویسی ہی آواز اور ساتھ ان کے مکان سے گلابی سی روشنی بھی پھوٹ رہی تھی. میں نے خود کو چٹکی لی کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا پر وہ سب حقیقت تھا. مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر کچھ خوف سا محسوس ہوا. سردی کے باوجود پسینہ مجھ پر طاری خوف کی گواہی دے رہا تھا. میرے پیر لرزنے لگے. میں کیسے واپس اپنے کمرے میں پہنچا یہ میں ہی جانتا ہوں. کمرے میں پہنچتے ہی میں کانپنے لگا. بیگم نے دیکھا تو مجھے بہت تیز بخار تھا. اس نے گھر میں رکھی دوا دی تو مجھے کچھ سکون ملا. صبح ہونے سے پہلے بہت سے سوالات میرے ذہن میں اپنا ڈیرا جما چکے تھے جن کا جواب مجھے صرف زبیر بھائی سے ہی مل سکتا تھا. کچھ دنوں بعد زبیر بھائی نے اپنے گھر پر محفل میلاد رکھی. پورے محلے کو دعوت دی. سب ان کے یہاں پہنچے. میں نے محسوس کیا کہ ان کے یہاں موسم سے زیادہ ٹھنڈک تھی اور ایک بہت ہی دل فریب خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی. پھر جس بات نے مجھے حیران کیا وہ یہ کہ ان کے یہاں بہت سے لوگ تھے جنہیں پہلے کبھی بھی زبیر بھائی کے یہاں نہیں دیکھا. پھر فیصل کے بچے بھاگتے ہوئے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے. میں نے انہیں پیار کیا اور دعا دی. جس بات نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا تھا وہ ان بچوں کی آنکھیں تھیں جن کا رنگ زبیر کی آنکھوں جیسا سلیٹی ہو چکا تھا. پھر میں نے اس بارے میں زیادہ نہ سوچا. میلاد اپنے اختتام کو پہنچا. میں نے سوچا زبیر بھائی سے پوچھوں پر ہمت نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے کسی طرح ہمت جمع کر کے گھما پھرا کے بات شروع کی تو زبیر بھائی نے کہا چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں. یہاں تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی.
हम उनके कमरे में बैठे, भाभी और बच्चे भी वहीं थे। मैंने कहा कि वाकई मोहल्ले में सब लोग आप लोगों की तारीफ करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने इन यतीमों के सर पर हाथ रखा वो वाकई काबिल सताइश है। जुबैर भाई मुस्कुराए और कहा, भाई जो पूछना है वो पूछो। मेरे माथे पे पसीना आ चुका था। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे उन बच्चों की आंखों के बारे में किया तो वो हंस पड़े और कहा, भाई बच्चों में वालिदैन की कुछ तो खूबी आएगी ना। मैंने कहा, पर ये तो। फिर उन्होंने कहा, हिम्मत है कुछ सुनने की। मैंने कहा, जी फरमाइए। फिर उन्होंने जो भी कहा वो सुनकर जैसे मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया। उन्होंने कहा कि जिस रात तुम बच्चों को लेने उतरे थे मुझे पता था कि वो तुम्हारे यहाँ भी ना रह पाएंगे, इसीलिए मैंने अपने भाई को उसे लेने भेजा। मैं हैरान रह गया। फिर कहा, देखना चाहोगे कैसे? जब उन्होंने ये कहा तो मैं थर थर कांपने लगा। वो बोले, फुरकान हौसला रखो। फिर उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने देखा जिस लम्हे घर से निकला था उस लम्हे एक रोशनी सी चमकी थी और वो दोनों बच्चे वहां से गायब हो चुके थे। फिर उन्होंने मजीद कहा, मैंने नहीं कहा था कि मैं अकेला थोड़ी रहता हूं यहाँ। तुम्हारी दूसरी परेशानी का जवाब, तुम उन बच्चों की आंखों को लेकर परेशान हो तो भाई जिस रात तुमने मेरे घर रोशनी देखी थी वो मेरे घर पे जिन्नात का इजलास था, जिसमें यह तय करना था कि आया इन बच्चों को जिन्नात के कल्ब में ढाल दिया जाए या नहीं। और फिर सबकी राय के बाद नुमान और फजीला भी अब हमारी दुनिया के हो गए हैं और अब ये हमारी औलाद है। खौफ से मेरी आंखें उबल रही थी, मेरी लरसती टांगें मेरे वजूद को संभलने नहीं दे रही थी। फिर वो बोले, तुम पहले शख्स हो जो हमारे राज को जानते हो। उम्मीद करता हूं कि तुम इस राज से कभी पर्दा नहीं उठाओगे। फिर उन्होंने मुझे एक शरबत दिया जिससे मेरी हालत काफी हद तक संभल चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ, इंशाअल्लाह खुदा इन बच्चों की बेहतर कफालत करने वाला है। मैं खुशी और हैरत में वापस पलटा और दिल ही दिल में सोच रहा था कि परवरदिगार जब किसी की कफालत का सोच ले, फिर चाहे वो इंसान के पास हो या जिन्नात के पास, वो सब के हक में बेहतर ही होता है। मेरे जहन में वो हदीस बार बार आ रही थी कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी के जरिए इशारा किया और दोनों के दरमियान थोड़ी कुशादगी रखी। खुदा यतीमों का बेहतर कफालत करने वाला है। दिल में यही सोच रहा था कि अफजल भाई ने ये सुनहरी मौका गवा दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।